పాల్గొన్నవారు 5 లక్షలు సాయిలు గారి పాట 5 లక్షలు అట్లా ఇక్కడ साइलेंट पूरे नहीं 1000 रुपये बन के पार्टिसिपेट करो ना वापस तुम्हारे बच्चे पैसे लेते तो बेटा हमको तो याद चलेगा उसके बाद हो गया पूरे दे देंगे 1000 रुपये और दूसरे पार्टिसिपेट किस ले लिए कटे वाले वरना उन्नारा गड़वाई మరియు దడవాయి ఉంది అయితే నా ఆలోచన ఏంటంటే దడవాయి ముందు చేసుకొని దడవాయి కనీస ధర చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది దడవాయి ముందు చేసేసుకొని తర్వాత తై బజార్ చేద్దాం తై బజార్ ఇంకో గంటన్నర అయినా మనం అందరం ముఖ్యంగా ఉండగలుగుతాం దడవాయికి ఒకరే వచ్చి ఇంకెవరైనా ఉన్నారా దడవాయికి आज साटापुर ग्राम पंचायत में हम बात कर रहे ताई बाजार का बात कर रहे थे तो 8 लाख 9 लाख वही बजट में आ रहा। गवर्नमेंट का बजट दिए नहीं, ये उससे भी कम गिर रहा। लेकिन हम सोच रहे कि हमारे गांव का थोड़ा और बहुत अच्छा और आगे अच्छा होना और दूसरे गांव में यानी छोटे छोटे गांव में भी 10 से 15 लाख ऐसा चल रहा। हमारे गांव में उतना भी नहीं आ रहा। हम सोच रहे कि अपना गांव अच्छा होना, अपना बाजार अच्छा होना, कम से कम 15-16 यानी 20 तक तो अपना गांव जाना। यानी अपने गांव में बहुत बड़ा बाजार है और ऐसा सोच रहे हम लोग। इसके वजह से हम डेट पोस्टपोन करके अगली डेट देने का सोच रहे।